তো ফাইনালি বন্ধুরা চালু হয়ে গেলে কিন্তু এবার যে কি হবে সেটা আমিও নিজে জানি না। প্রথম তো আসতেই ঘোরাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। এবার একটু স্পিড বাড়িয়ে দিল। ওই আবার আমাকে কি করে দেখছো, লোকেশন করে কি পুরা হাসতেছে পুরা। দাঁড়া, ওর দেখা হচ্ছে একদিন, আমি খালি এখান থেকে নামি একবার। তো চলো ভিডিওটা দেখে এনজয়। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये गान फट गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हे प्रभु ऐसा मत करो मेरी जान। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। ये गान फट गया। ये गान फट गया।